Mayong gabi sa tanan, welcome back tayo Brad para sa tong partial kumbi. Shout out ko sa tanan-tanan viewers, subscribers o followers sa atong FB. Sa di ba ta magsugod ng Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe Brad sa atong channel o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow Brad. Thank you Brad. Ang nagawas sa 9 PM 6:62. Sayang ato Brad 6-7 kung i-rumble. Sayang islairan Brad ang atong number, pero okay lang Brad kay nakadaog mo taganiya sa 5PM. Congrats sa nakadaog sa atong eskalera 3-2-4. Congrats og karon no Brad muhatag tag partial para ugma. Ang bantayan nato ugma Brad, posibilidad nga mo triple, posibilidad pun mo eskalera o double. Mao nang bantayan nato Brad, muhatag taog eskalera double o triple mo Brad. Ang atong double Brad para ugma sa ganahan lang mo pick up. Atong double 622 target unya rumble nya ato iska ato ibalik ang 435 kauban sa 324 nga nigawas kaniya. Kung mutaya mo ani, kung ganahan mo ani target unya rumble. Ug mao na tong double Brad og eskalera Brad. Tingin niyo mang adlaw kung ganahan mo sa atong double og eskalera. Kay may posibilidad nga mo double Brad o mo eskalera. Kung dili mo triple, mao ginay bantayan Brad. Pero muhatag ipon tag triple Brad para og mga adlaw ang atong triple ugma Brad. Kung naa may budget, pwede mo mag-all kay ang triple Brad murag mo gawasay na gyud kay karon kaduha ni double 2 PM o 9 PM yan eskalera sa pagka 5 PM mo lang ang triple. Delikado gyud ang triple ugma. Ug atong triple ato nga base triple 8, triple 0 o triple 7. Pero kung naa may budget Brad, pag all mo og triple ugma. Kung may mo i-all draw Brad kana Brad og muhatag ta og partial combi para ugma. Basin og sortihon og binasunta sa itong partial kumbi nga atong mag-pair ta og 07 Brad. Ganahan mo makuha og pair nga 07, parisin nyo ang 07. Pero atong partial kumbi para ugma nga gadatag 07 507 target unya rumble. Sa ganahan lang mo pick up sa atong partial kumbi. Basin og mga adlaw sortihon og binasunta parag-on na ta. Pero nakadaog ta ganiha Brad sa atong eskalera. Ug kana ra Brad og mahinaot ko nga paragon ta kumadlaw sa di pa ta mag-inang Brad. Paki-like, paki-share o paki-subscribe Brad og sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow Brad. Thank you mga Brad.